फौज में जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जुनैद अकबर को सूबाई सदारत मिली है। कुछ तब्दीली आप देख रहे हैं पीटीआई में? इस दफ़ा के जलसे में ये तब्दीली देखी है कि लोग अज खुद जोक दर जोक निकल के आए कारकुनान पार्टी के, और बड़े जोश व वलवले से, और बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, आपने भी देखा होगा। तो बाकी तो थोड़े दिन हुए हैं जुनैद अकबर साहब के, अब पार्टी पॉलिसीज़ का वो होमवर्क कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जो जो भी सूटेबल तब्दीलियाँ ज़रूरत हुई पार्टी में, वो एज अ होल करेंगे। और पहले कंसल्टेशन का इतना प्रोसेस नहीं होता था। अब जुनैद अकबर साहब अब कंसल्टेशन भी करते हैं, पूछते भी हैं, मेंबरों के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। पहले भी अल्लाह के फजल करम से अली अमीन साहब सदर थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया, लेकिन उनकी चूँकि साथ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट थी, तो इतना टाइम नहीं मिल सकता था पार्टी को। तो अब जुनैद अकबर साहब की वजह से टाइम मिल रहा है। सर, मुज़ाकरात हुकूमत के साथ जारी थे, लेकिन अचानक ख़त्म कर दिए गए। क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेल्ट ट्रुपर के मुज़ाकरात चल रहे हैं पार्टी के? देखिए जी, मुज़ाकरात तो एक अच्छी बात थी, शुरू हुए, बल्कि इनिशिएटिव भी हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने लिया। एक कमेटी फॉर्म की हुकूमत की बातचीत से पहले, और फिर उन्हें कहा गया कि आप, हमारी कमेटी बन चुकी है, बात करें। लेकिन उन्होंने उस पर जो भी डिलिब्रेशंस हुई, अच्छी कुछ उसलूबी से चल रही थी। तो जब रिटन डिमांड्स, पहले उन्होंने खुद कहा कि हमें लिख कर दो, तो जब उन्होंने लिख कर दिया, बजाय उसके वो वेट करते मीटिंग का और उसमें वो डिलिब्रेशंस होती, उससे पहले ही वफाकी वज़रा ने और हुकूमती तर्जुमानों ने आके उसे मीडिया पे रद्द कर दिया। तो फिर ये नेचुरल था कि पीटीआई की क़यादत समझ गई कि ये फुटाइल एक्सरसाइज है, इन्होंने हमें जवाब दे दिया है, तो बात ख़त्म हो गई। सरदार साहब को माजी में हज़ारा से जब वो मुंतखब होते थे तो उनको वजारत भी मिलती थी। इस दफ़ा नवाज़ शरीफ को आपने वहाँ से हराया तो सरदार साहब को भी वजारत नहीं मिली। आप समझते हैं कि आपने ही उनका खात्मा कर दिया वहाँ से? नहीं, सरदार साहब तो अपनी पार्टी के साथ थे, उन्होंने मुहिम भी की पार्टी के लिए, कोशिश भी की अपनी पार्टी के लिए, लेकिन वो ख़ुद भी इस दफ़ा बड़ी मुश्किल से अपनी सीट बचा सकें। एक वेव थी पीटीआई की, पॉपुलैरिटी है, 70-80% लोग पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के साथ हैं, तो वो ज़ाहिर है कि पीटीआई ने जीतना था इलेक्शन। तो मेरी सीट की वजह से वैसे कुछ नहीं हुआ, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की अपनी पार्टी के लिए, वो, और मेरे लिए कोशिश की मियाँ से हैं। तो जो जो भी सूटेबल तब्दीलियाँ ज़रूरत हुई पार्टी में, वो एज अ होल करेंगे। और पहले कंसल्टेशन का इतना प्रोसेस नहीं होता था। अब जुनैद अकबर साहब अब कंसल्टेशन भी करते हैं, पूछते भी हैं, मेंबरों के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। पहले भी अल्लाह के फजल करम से अली अमीन साहब सदर थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया, लेकिन उनकी चूँकि साथ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट थी, तो इतना टाइम नहीं मिल सकता था पार्टी को। तो अब जुनैद अकबर साहब की वजह से टाइम मिल रहा है। सर, मुज़ाकरात हुकूमत के साथ जारी थे, लेकिन अचानक ख़त्म कर दिए गए। क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेल्ट ट्रुपर के मुज़ाकरात चल रहे हैं पार्टी के? देखिए जी, मुज़ाकरात तो एक अच्छी बात थी, शुरू हुए, बल्कि इनिशिएटिव भी हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने लिया। एक कमेटी फॉर्म की हुकूमत की बातचीत से पहले, और फिर उन्हें कहा गया कि आप, हमारी कमेटी बन चुकी है, बात करें। लेकिन उन्होंने उस पर जो भी डिलिब्रेशंस हुई, अच्छी कुछ उसलूबी से चल रही थी। तो जब रिटन डिमांड्स, पहले उन्होंने खुद कहा कि हमें लिख कर दो, तो जब उन्होंने लिख कर दिया, बजाय उसके वो वेट करते मीटिंग का और उसमें वो डिलिब्रेशंस होती, उससे पहले ही वफाकी वज़रा ने और हुकूमती तर्जुमानों ने आके उसे मीडिया पे रद्द कर दिया। तो फिर ये नेचुरल था कि
پی ٹی آئی کی قیادت سمجھ گئی کہ یہ فوٹائل ایکسرسائز ہے، انہوں نے ہمیں جواب دے دیا ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ سردار صاحب کو ماضی میں ہزارہ سے جب وہ منتخب ہوتے تھے تو ان کو وزارت بھی ملتی تھی، اس دفعہ نواز شریف کو آپ نے وہاں سے ہرایا تو سردار صاحب کو بھی وزارت نہیں ملی، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہی ان کا ختمہ کر دیا وہاں سے؟ نہیں، سردار صاحب تو اپنی پارٹی کے ساتھ تھے، انہوں نے مہم بھی کی پارٹی کے لیے، کوشش بھی کی اپنی پارٹی کے لیے، لیکن وہ خود بھی اس دفعہ بڑی مشکل سے اپنی سیٹ بچا سکیں۔ ایک ویو تھی پی ٹی آئی کی، پاپولیرٹی ہے، 70-80% لوگ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی نے جیتنا تھا الیکشن، تو میری سیٹ کی وجہ سے ویسے کچھ نہیں ہوا، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی اپنی پارٹی کے لیے، وہ اور میرے لیے کوشش کی میاں صاحب کے داماد نے، انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ لوگ ان سے متنفر ہو گئے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ مجھے بتائیے گا، سوابی میں تو جلسہ کر لیا، بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اختلافات ہے پارٹی کے اندر، کیا واقعی ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسی کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اختلاف ہے بھی تو اس کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اوپر عمران خان ہے، پارٹی کے اندر میں بات کر رہا ہوں، جو وہ والی نہیں کہتا جو اکثر کہتے تھے پھر بھاگ گئے لوگ، تو میں کہوں کہ پارٹی کے اندر اوپر پارٹی میں عمران خان ہے، پھر دوسرے ورکر ہے، اگر اختلاف ہو یا نہ ہو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ ایک بیان بھی بہت وائرل ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لیڈران جو کارکنان کو اسلام آباد لے کر آئے تھے یہاں پر، سے تو میں واقف نہیں ہوں، لیکن اس کی جو پروویژنس ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ حکومت نے کوئی ایسا اختیار دیا ہے وہ یہاں پہ آ کے لیگل پروسیسز کو وہ چیک کریں، یہ ان کے سوورن ایشوز ہیں، ہماری سوورینٹی کے معاملات ہیں، فائنینشیل یا اکنامک ایسپیکٹ کی حد تک تو درست ہے، لیکن اس سے زیادہ آگے بات نہیں جائے۔ بلتی اکبر عدل تراش السلام علیکم، کسی وجہ دیکھیے ان لوگوں پہ جو بے بنیاد الزامات لگے ہوئے، کسی کے پاس اس کی ذرا بدلتا خبر ہو گئی۔ نہیں ہے چیزیں کا بس 2 منٹ صرف۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما زرتار گل صاحب